হ্যাঁ আমি ভালো আছি রাজীব। Yes, so many new things I am learning nowadays. Yes, I am also Raja Babu. आज रेड, yes आज रेड। আসলে রাজীব আমি ঘরে যা জামা পরেছিলাম সেটা পরে লাইভ করছি। কারণ আমি আজকে লাইভ করব বলে প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু আমার অনেক ফ্রেন্ড আজকে আমাকে মিস করছিল, দ্যাটস ওয়াই আমি ভাবলাম না কেন একটুখানি লাইভ করে নেওয়া যাক। তো আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা তো ছাদে আসি, তো কথা বলতে বলতে না একটু লাইভই করে নিলাম। ইয়েস, ইট ওয়াজ সারপ্রাইজ টু সি ইউ, আই গট রিপ্রেস টু সি ইউ। Are you a magician? Because when I look at you, everyone no, I am not a magician. না ভালো লাগছে, আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ভালো লাগলেই হলো, তাই না? তো সন্ধ্যাবেলা চা কফি एवरीथिंग डन। राजा बाबूजी आपने क्या खाया सारा दिन आज? Oh, nice and hot dress. It's so it's a normal dress, nothing special. और सच बोलूँ ना, मैं जैसी थी घर में वैसे ही चली आई छत में, और छत में आने के बाद हृदय ने कुछ कमेंट किया कि आज मैं वेट कर रही थी आपके लाइव का, तो हृदय के लिए मुझे लगा कि चलो लाइव कर लेते हैं। ओके, नथिंग मैम, गर्म हवा के अलावा कुछ नहीं। कुछ खा लीजिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ खा लीजिए। योर हेयर फॉल इन योर फेस मेक्स मी फॉल इन so romantic. 5 liter water. Oh, वाटर पीना इज़ ठीक है, वाटर पीना भी चाहिए, बट खाना भी खाना चाहिए, नहीं तो एम्प्टी स्टोमक में दिक्कत हो सकती है, सही ना? तो मैं भी ये देखिए पानी लेके ही आई हूँ छत में, कि पानी पियेंगे और थोड़ा बहुत टहल लेंगे। और 9 बजे तक लगभग मैं छत पे रहती हूँ। নীলাদ্রি, আরে কে এসেছে? হাই নীলাদ্রি, কেমন আছেন? আমি হঠাৎ করে আজকে লাইভে চলে আসলাম, কারণ তখন আমাকে সৌমেনও লিখেছিল যে ম্যাম তুমি আসো, আর হৃদয়ও আমাকে লিখলো, তো আমার মনে হলো যে আমি একটুখানি লাইভ করে নিই। Normally I'm not this much romantic until I saw your face, my prime character and कोई बात नहीं। যাক, তোমার কথা শুনে ধন্য হলাম। এমনিতেই তুমি আমাকে বলেছো যে আমাকে তোমার ভালো লাগে না, আবার তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো, নাইস না? ভালো ছাদে লাইভ, হ্যাঁ ভাবলাম যে আজকে ছাদে লাইভ করি। हाउ इज़ वेदर? मेरे बाल से तो पता ही चल रहा है ना, जुल्फों से पता ही चल रहा है कि वेदर कैसा है। बहुत हवा आ रहा है, फीलिंग फ्रेश। यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कोलकाता। आई एम फ्रॉम कोलकाता। Which actor is your favorite baby? जो अच्छे एक्टिंग करते हैं वही मेरा फेवरेट है। ऐसे पर्टिकुलर कोई एक एक्टर मेरा फेवरेट है ऐसा कुछ बात नहीं है। जो अच्छे एक्टिंग करते हैं मुझे वही अच्छा लगता है, लाइक शाहरुख खान कुछ कुछ मूवी में, लाइक आमिर खान, अक्षय कुमार ऑल्सो, आई लव दिस। আমি তোমাকে কখন বললাম আমি তোমাকে পছন্দ করি না? কিন্তু ঠিক না, আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি, বুঝতে পারছো? তাই শরীর ঠিক থাকলে ডেইলি লাইভ করুন, সবার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগবে। একদম নীলাদ্রি, একদম আপনার অ্যাডভাইস আমি মেনে চলার চেষ্টা করছি, আর আস্তে আস্তে নিজের কাজকর্মে ফোকাস করার চেষ্টাও করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ, এরকম বন্ধু অনেক কপাল করে পাওয়া যায়। আর বাকি সব বন্ধুরা তো জানেই না যে আমি আজকে লাইভে আসবো। এক্সেলেন্ট সিলেকশন, আই ওয়াজ scared what if you Salman, oh no,